ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। 1 ନମ୍ବର କ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ରାଜା ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲେ ପୋଷାକରେ ନୂଆ ହୀରା ଖଣ୍ଡିଏ ଲଗାନ୍ତି କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ରାଜା ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପୋଷାକରେ ନୂଆ ହୀରା ଖଣ୍ଡିଏ ଲଗାନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଖ, ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ କ'ଣ ଦେଖାଇଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ ପର୍ବତ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆଲୋକକୁ ଦେଖାଇଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଗ ଦେଖିବା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କ ଚେଲା ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଉଥିବା ଖବରଟି କୁହ। ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କ ଚେଲା ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ପଠାଉଥିଲେ ଯେ ରାଜା ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସନ୍ତୁ। ଘ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶଟି କ'ଣ? ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ହେଉଛି ତାର ନମ୍ରତା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ରାଜା ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ମନେ କଲେ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ରାଜା ଏତେ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେ ଥର ବେଶ ବଦଳାଉଥିଲେ ବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଖବର ପଠାଉଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶରେ ଆସନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଭାବି ଗର୍ବରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆଜି ସେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରି ରାଜା ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ। ପିଲାମାନେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ବନ୍ଦନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ନେଇ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ଏଠି ବନ୍ଦନୀ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ଆ ଭିତରୁ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି କ'ଣ କରିବେ? ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବା। କ ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ସକାଳୁ କିଛି ସମୟ ଡ୍ୟାସ୍ କଲେ ଦେହ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗେ। ସକାଳୁ କିଛି ସମୟ କ'ଣ ଚଲାବୁଲା କଲେ ଦେହ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗେ। 1 ନମ୍ବର କରେ ଲେଖିବ ଚଲାବୁଲା। ଖ ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଚୈତନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚଳେ। ଚୈତନ ଜଙ୍ଗଲରୁ କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚଳେ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଦେଖି? ଏଠି ଲେଖିବ କ'ଣ? କାଠପତ୍ର। କାଠପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଚଳେ। ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବୁବୁର ଜନ୍ମଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ମାତିଛନ୍ତି। ବୁବୁର ଜନ୍ମଦିନରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହସ ଖୁସିରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଗରେ ଲେଖିବ ହସ ଖୁସି। ଘ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ର ବହୁତ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ। କ'ଣ? ଆଖପାଖର ବହୁତ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ। ଏଠି ଘରେ ଲେଖିବ ଆଖପାଖ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ନମ୍ରତା ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରୁ ବଳି ବଡ଼ ସମ୍ପଦ। ନମ୍ରତା ଏଠି ଲେଖିବ ସୁନା ରୂପା ଠାରୁ ବଳି ବଡ଼ ସମ୍ପଦ। ମୁହଁରେ ଲେଖିବ ସୁନା ରୂପା। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଦେଇଛି? ଜନହୀନ କହିଲେ ଜନଶୂନ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ। ସେହିପରି ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇବ ଲେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯେପରି ଜନହୀନ କହିଲେ ଜନଶୂନ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ, ସେହିପରି ଧନହୀନ କହିଲେ ଧନଶୂନ୍ୟ, ଜ୍ଞାନହୀନ କହିଲେ ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ, ଭକ୍ତିହୀନ କହିଲେ ଏଠି ଭକ୍ତିଶୂନ୍ୟ ଲେଖିବା ଆମେ। ବୁଦ୍ଧିହୀନ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧିଶୂନ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ରହୀନ କହିଲେ ବସ୍ତ୍ରଶୂନ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରହୀନ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରଶୂନ୍ୟ, କ୍ରିୟାହୀନ କହିଲେ କ୍ରିୟାଶୂନ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଏଠି 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଏଠାରେ ମୁଁ ପଦଟି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ତୁମ ପଦଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ମାମୁଁ ପଦଟି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଅଟେ। ଯେକୌଣସି ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପଦ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ସେହିପରି ତଳ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ଥିବା ପଦ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ଚିହ୍ନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଥିବା ପଦ ଚାରିପଟେ କ'ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଚିହ୍ନ ଓ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଥିବା ପଦ ଚାରିପଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷର ପଦ ଚାରିପଟେ କ'ଣ ଗୋଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷର ପଦ ଚାରିପଟେ କ'ଣ ନା ଚତୁର୍ଭୁଜ ଚିହ୍ନ ଦେବା, ଆଉ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷର ପଦ ଚାରିପଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଚାଲ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଏଠି କ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ସେ କହିଛି କ'ଣ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ଗୋଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏଠି ମୁଁରେ ତମେ ଗୋଲ ଚିହ୍ନ ବୁଲେଇ ନେବ। ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଏ। ଜନ୍ମଭୂମି ହେଉଛି କ'ଣ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଏଠି ତମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ଖ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ପଙ୍କଜ ବାବୁ ଜଣେ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ପଙ୍କଜ ବାବୁ କ'ଣ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ, ଯେହେତୁ ଏଠି କ'ଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଚିହ୍ନ ଦେବ ତମମାନେ।
ग नंबर क्वेश्चन देखिबा तुमे काहाकू खोजुछ तुमे होउछ कोन द्वितीय पुरुष जेहेतु एठी कोन ना से कहछि द्वितीय पुरुष रे चतुर्भुज चिन्ह दब एठी तुमे कतरे तमे कोन दब ना चतुर्भुज चिन्ह दब। घ नंबर क्वेश्चन देखिबा आपनको मु किछि कहिबी आपण एठी द्वितीय पुरुष को बुझाउछि एठी तमे कोन चतुर्भुज चिन्ह दब मु होउछि प्रथम पुरुष को बुझाउछि एठी गोल चिन्ह दब। 1 नंबर क्वेश्चन से कदापि मिछ कहे नाही से कहा कोई पुरुष को बुझाउछि एठी से ना तृतीय पुरुष को बुझाउछि जेहेतु एठी कोन त्रिभुज चिन्ह दब। 5 नंबर क्वेश्चन देखिबा पिला माने कोन देछि ठीक बनान लेखा थिबा शब्दटी को बाछि पाख कोठरी रे लेखिबा एठी केते उडिया शब्द देछि आ भितरु कोन आमे ठीक बनान लेखा थिबा शब्दटी को बाछि लेखिबा कोठरी भितरे लेखिबा आमे। क नंबर क्वेश्चन देछि विस्मय विस्मय एठी केते उडिया विस्मय देछि आ भितरु ठीक बनान शब्दटी को बाछि लेखिबा आ भितरु केउटा पिला माने ठीक कहिलो त माने एई विस्मयटी ठीक अछि आकु कोठरी भितरे लेखि नबो। क्वेश्चन नंबर ख देखिबा से बळी कोन पोशाक मध्ये बहुत उडिया एठी देछि एठी पोशाक कहले केउटा ठीक अछि ए पोशाकटी ठीक अछि तमे आकु कोठरी भितरे लेखि नबो। क्वेश्चन नंबर ग देखिबा सम्मुख 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 एठी बहुत उडिया सम्मुख देछि पिला माने लक्ष्य कर एई सम्मुखटी कोन ठीक अछि आकु कोठरी भितरे लेखि नबो। घ नंबर देखिबा सन्यासी 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 एठी एई सन्यासी ठीक अछि आकु कोठरी भितरे लेखि नबो। क्वेश्चन नंबर 1 अश्रु 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 एठी चारोटी अश्रु देछि आ भितरु ठीक शब्दटी होउछि एटा आकु कोठरी भितरे लेखि नबो तम माने पिला माने देखिबा 6 नंबर क्वेश्चन कोन देछि तळे लेखा जाईथिबा शब्द गुडी का मध्यरु जेउ शब्द गुडी का कोनोसी शब्दर विपरीत अर्थ को बुझाउछि ताकू बाछि अलगा लेखिबा एठी पिला माने कहिलो देखि अवश्यर कोनोसी विपरीत शब्द को बुझाउछि कि एटा हबनी अवकाश भी हबनी असाधारण हब अद्भुत एटा भी हबनी अनुमति भी हबनी अगत्या भी हबनी अपूर्व भी हबनी अयोग्य हब योग्यर विपरीत अर्थ कोन विपरीत शब्द योग्य योग्यर हब अयोग्य साधारणर विपरीत अर्थ हब कोन असाधारण ए दुटा पिला माने लेखिबो अयोग्य आउ असाधारण। पिला माने 7 नंबर क्वेश्चन देखिबा कोन देछि तळे दिया जाईथिबा अनुच्छेदरु प्रश्न गुडिए तयारी करी लेखिबा पिला माने देखो ए अनुच्छेदटी को पढिले वीडियोटी बहुत लॉन्ग हे जिवो मु खाली कोन प्रश्न गुडी को तयारी करनेबी तम माने नोट को उठै नबो। क्वेश्चन नंबर 1 बुढ़ा को राती रे केउठी रखा गला। क्वेश्चन नंबर 2 बुढ़ा केउ मानक पाखरे सोई पड़िला। क्वेश्चन नंबर 3 बुढ़ा कोन भाबुथुला। क्वेश्चन नंबर 4 बुढ़ा कोन पाई जंगलर अंधी कंदी बुलुथुला। क्वेश्चन नंबर 5 से किपरि चलंता बोली इच्छा करूथिला। क्वेश्चन नंबर 5 लिख नबाकू आगु तमे नोट को उठे नबो पिला माने। 8 नंबर क्वेश्चन देखिबा पिला माने तळ प्रश्न गुडीकर उत्तर भाबी लेखिबा। क्वेश्चन नंबर क देछि अर्धरात्र समय रे राजा किपरि आलोक देखिबाकू पाइले। यार उत्तर लिखिबा अर्धरात्र समय रे राजा एक अद्भुत नीलाभ आलोक देखिबाकू पाइले। क्वेश्चन नंबर ख मंत्रीक उत्तापरु राजा कोन बुझिले। उत्तर लिखिबा मंत्रीक उत्तापरु राजा बुझिले जे आलोकर जेउ विशेषत्व से देखुछंती मंत्री ताहा देखि पारु नाहांती। क्वेश्चन नंबर ग देखिबा तृतीय चेलाटीर कथा सुनी राजा कांद कांद होइगले काहेकि। तृतीय चेलाटीर कथा सुनी राजा कांद कांद होइगले कारण से सन्यासी को देखा करिबा पाई बारंबार बेश बदलाउथिले मध्य सन्यासी तांकू दर्शन देउ नथिले। क्वेश्चन नंबर घ देखिबा केउ सबु कार्य पाई राजा निजको अयोग्य बोली मने कले। उत्तर लिखिबा से बहुत राज्य जय करिथिले अनेक लोकंक मुंड काटिथिले निजको बहुत प्रभावशाली ओ क्षमताशाली भाबुथिले मध्य साधुंक दर्शन पाई पारु नथिबारु निजको अयोग्य बोली मने कले। क्वेश्चन नंबर 1 देखिबा केउ बेसरे मनीष अधिक सुंदर लागे। नम्रता युक्त बेसरे मनीष अधिक सुंदर लागे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिबा पिला माने निज भाषा रे बुझाई लेखिबा। पुओ ए बेसरे तुमे केडे सुंदर दिसुछ।
पिला माने निज भाषा आकु बुझाई लिखिबो पुओ डट 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 देकी दिसुच लिखिबो पिला माने आकु तमे नोट को उठे नबो आकु आलोचना कले भिडियोटी बहुत लॉन्ग हे जिवो पिला माने 10 नंबर क्वेश्चन देखिबा तळे केते गुडिए शब्द दिया जाईछि प्रत्येक शब्द पाई दिया जाईथिबा अर्थ गुडिक मध्यरु ठीक अर्थटी बाछिबा एवं ताकु नै वाक्य गठन करिबा एठी पिला माने कोन देछि ना प्रत्येक शब्द देछि शब्दर अर्थ गुडिक मध्य देछि आकु नै कि कोन करिबा ना वाक्य गठन करिबा एठी देछि कोन दृष्टिगोचर माने कोन पिला माने दृष्टिगोचर माने से विभिन्न गुडिए कोन एठी शब्द देछि शब्दर अर्थ गुडिक मध्य देइ देछि एठी दृष्टिगोचर माने कोन ना आखि बुझी देखिबा ना कल्पना रे देखिबा ना परिष्कार भाबरे देखिबा दृष्टिगोचर माने कोन पिला माने एठी लेखिबो तमे परिष्कार भाबरे देखिबा आकु नेकेकी कोन वाक्य गठन करिबा कुहुडी मध्य देई किछि जानवाहन परिष्कार भाबरे देखि हुए नाही क्वेश्चन नंबर 6 देखिबा अगत्या माने कोन अन्य गति नथिबारु ना द्रुत गति दुर्गति आ भितर कोटा हबो ना अन्य गति नथिबारु अगत्या माने कोन ना अन्य गति नथिबारु आकु नेकी वाक्य गठन करिबा सुनयना अन्य गति नथिबारु शून्य हस्तरे घर को फेरिला ग नंबर देखिबा कोन एठी देछि उद्धत माने कोन अविनीत आकु नेकी वाक्य गठन करिबा अविनीत लोकमानंकु केही सम्मान दियंती नाही क्वेश्चन नंबर घ देखिबा परिधेय माने कोन ना पिंधा जाईथिबा ताकु नकैकी वाक्य गठन करिबा जनक द्वारा पिंधा जाईथिबा पोशाक को अन्य जणे व्यवहार करिबा अनुचित 11 नंबर क्वेश्चन देखिबा पिला माने जेपरि विशेष शब्दरु विशेषत्व होईछि सेही परि तळे जिया जाईथिबा शब्द गुडी को बदलाई लेखिबा सेही परि देई देछि केते गुडी शब्द देई देछि एठी तापर कोन विशेष रु जेमिति एठी विशेषत्व होईछि सेही परि देखिबा मनुष्य रु कोन हबो ना मनुष्यत्व घन रु हबो घनत्व व्यक्ति रु सेही परि हबो कोन व्यक्तित्व गुरु रु सेही परि हबो गुरुत्व पशु रु सेही परि हबो कोन पशुत्व देव रु हबो देवत्व पिला माने आकु तमे नोट को उठे नबो पिला माने जदि तुमको ए भिडियोटी भल लागि थाए लाइक करिवो तम संग मनक सहित शेयर करिवो आउ सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबनी थैंक यू।